خیر میرے مقالے کا عنوان ہے سوشل میڈیا کا استعمال صحیح استفادہ کا بہترین طریقہ. میں مقالہ شروع کرنے سے قبل صدر محترم کی اجازت اور ہمارے ایک معتبر شاعر محترم جناب سلیم مالکی صاحب سے توجہ چاہتا ہوں اور دیگر سامعین سے. سوشل میڈیا ایک ایسا اداکار ہے جو استعمال کرنے والوں کو تصاویر، ویڈیوز اشتراک کرنے کی اور اظہار رائے، تبادلہ خیال اور ایک دوسرے سے تعلقات قائم کرنے کی کھلی آزادی دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کی مقبولیت میں روز افزوں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور دور جدید میں اس کا استعمال بھی بکثرت ہونے لگا ہے. ہر خاص و عام اور چھوٹے بڑے حتیٰ کی کم سن بچوں کے بھی اوقات فیس بک اور واٹس ایپ پر صرف ہونے لگے ہیں اور اب تو انتہائی مصروف ترین انسان بھی سوشل میڈیا پر وقت دینے لگا ہے. کیونکہ میرے مقالہ کافی طویل ہے، کم سے کم 10-12 منٹ لگے گا. اگر اجازت ہو تو پورا اور اگر وقت کی قلت ہو تو میں تلخیص پیش کروں گا. آگے ملاحظہ فرمائیں. سوشل میڈیا کی بدولت پوری دنیا انگلی پر آ چکی ہے، گویا پوری دنیا مٹھی میں ہو گئی ہے. ہم جب چاہیں دنیا کے کسی بھی ملک کے حالات و اخبار پر سیکنڈوں میں نظر رکھ سکتے ہیں اور دنیا کے کسی بھی شخص سے اپنا رشتہ قائم کر سکتے ہیں. ویسے سوشل میڈیا کو یکسر نقصانات کا باعث نہیں قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی مکمل فوائد کا ذریعہ کہا جا سکتا ہے. تاہم اس کا استعمال خود پر منحصر ہے. جس طریقے سے ہم اس کا استعمال کریں گے اسی کے مطابق اس کے ثمرات ظاہر ہوں گے. اس کے ذریعے اچھے مقاصد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں. چنانچہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا میں وہ نیک بندے بھی دلچسپی لینے لگے ہیں جن کے بائیں کندھے پر بیٹھے فرشتے کو برائی لکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے. ایسے نیک لوگ بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرنے لگے ہیں، پھر بھی وہ گناہوں سے مبرہ رہتے ہیں اس لیے کہ وہ اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں. ایسے افراد کو دوست نہیں بناتے ہیں جو غلط تصاویر اور ویڈیو شیئر پسند اور اس پر تبصرہ کرتے ہیں. وہ لایانی پیج کو لائک نہیں کرتے ہیں، کسی فرضی یا لڑکی کے نام اکاؤنٹ کا سیاسی درخواست کی توثیق نہیں کرتے اور فحش مواد پر مبنی سائٹس پر نہیں جاتے ہیں. اس طریقے سے سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کے لیے فائدہ مند ہے. تاہم ایسے لوگوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے. زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو صرف وقت کے ضیاع کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کرتے ہیں. وہ محض ذاتی اور دوسروں کی تصاویر ہی شائع کرتے ہیں. بعض مطلب کم تعلیم یافتہ نوجوان بلا تحقیق فرضی خبریں اور فرضی احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر کے پوسٹ کرتے ہیں اور ایسی حرکت کرنے والے اپنے لیے آخرت میں جہنم تیار کرتے ہیں. مسلم سماج کی نئی نسل ایسی بھی ہے جو اڑیاں تصاویر اور فحش ویڈیوز لائک اور اشتراک کرنے میں ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے ہیں. ایسی ناشائستگی کرنے والے جان لیں کہ ایسا گناہ ہے جس کا سلسلہ خدا جانے کب تک جاری رہے گا. اس لیے کہ ہماری شیئر کی ہوئی چیزیں اپنے اکاؤنٹ تک محدود نہیں رہتی ہیں بلکہ اس کی شیئرنگ اور اشتراک کا دائرہ شبانہ روز وسیع ہوتا چلا جاتا ہے. بے شمار لوگ ہماری پوسٹ دیکھتے ہیں پھر بھی وہ شیئر کر دیتے ہیں. اگر ہم اس کو حذف بھی کرنا چاہیں تو انتہائی مشکل ہے. ذاتی آئی ڈی سے تو ختم کرنا آسان ہے لیکن ان سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کے اکاؤنٹ سے کس طرح حذف کرنا ممکن ہے جنہوں نے ہماری پوسٹ کو محفوظ کر کے شائع کیا ہے. لہذا ہم ذاتی طور پر گناہ کے مرتکب ہوئے ہی دوسری طرف ان لاتعداد لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ہمارے سر آئے گا اور ان سنگین گناہوں کا سلسلہ نہ جانے کب تک جاری رہے گا. اس لیے ہمیں فحش اور گناہوں کی موجب چیزیں سوشل میڈیا پر اشتراک کرنے سے ہر ممکن گریز کرنا چاہیے اور اس کا استعمال صحیح اور محتاط انداز میں کرنا چاہیے. مشاہدے سے یہ بات واضح ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے فتنے بھی ابھر رہے ہیں. چنانچہ آج کل فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر ایسے لوگ بھی سرگرم ہیں جن کا مشغلہ دوسرے مکتب فکر کے خلاف تحریریں ارسال کر کے ملت میں انتشار پھیلانا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے مسلک کے حامی حضرات اس کے خلاف تبصرہ کرتے ہیں اور یہ سلسلہ تبصرہ پکڑتے گالی گلوچ کے ساتھ ساتھ
बाज़ मरतबा असलाफ़ दीन और मजहब इस्लाम की तौहीन तक पहुँच जाता है। बाज़ मरतबा दानिस्ता तौर पर किसी मजहब और उसके पेशवा के खिलाफ नाज़िबा अल्फाज और काबिल एतराज़ तहरीरें, तस्वीर और वीडियोज़ के ज़रिए लोगों को मुश्ताल किया जाता है और बात फसाद की सूरत इख्तियार कर जाती है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं कि सोशल मीडिया पर गुस्ताख आमेज वीडियो और तस्वीर दानिस्ता तौर पर पेश की जाती है, शेयर की जाती है और उसको पोस्ट किया जाता है ताकि लोगों के जज्बात मजबूर हों और फिर उसके रद्द अमल में लोग सड़कों पर आ जाएं, एहतजाज करें। ख्याल रहे कि सोशल मीडिया पर ऐसी हरकत करने वालों का मकसद यही होता है कि दो मज़ाहिब और दो फिरकों और दो मसालिक के दरमियान फसाद बर्पा हो जाए और वो बसा औकात अपने मकसद में कामयाब भी हो जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से न सिर्फ दूर रहें बल्कि उनको कहतरे किरदार तक पहुंचाने के लिए कोई राह भी तलाश करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर एक और फितना तेजी से उभर रहा है, वायरल हो रहा है। बहुत से लोग बहवाला हदीस लिखकर भेजते हैं और उसके नीचे लिखा रहेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स इस हदीस को शेयर करेगा, उसका इश्तिराक करेगा, दूसरों तक पहुंचाएगा, उसके ऊपर जन्नत वाजिब है। वाज़ेह रहे कि किसी भी हदीस के नीचे इस तरह के लिखे जुमले मनकूल नहीं है। दूसरी तरफ कलमा तैयबा या कुछ अरबी कलमा लिख कर भेजा जाता है और उसके ऊपर या नीचे लिखा रहेगा कि अगर आपने इसको 7 या 10 लोगों तक पहुंचाया तो आपके घर में खुशहाली आएगी, नौकरी लग जाएगी और हर तमन्ना की तकमील हो जाएगी। और एक शख्स ने उसको देखने के बावजूद नजरअंदाज कर दिया। जब सुबह उठा तो उसका बेटा मर गया, शाम हुई तो उसकी बकरी मर गई। अफसोस उस वक्त होता है जब तालीम याफ्ता लोग ऐसी बातें सोशल मीडिया के हवाले करते हैं। इसलिए हमें ऐसी बातों पर तवज्जो नहीं देना चाहिए और न ही उस पर एतमाद करके शेयर करनी चाहिए। आजकल ऐसी इल्म गैब और मुस्तकबिल की खबरें देने वाली मुख्तलिफ किस्म की साइट सभी मंजरेआम पर आ रही हैं, जिसमें लिखा रहेगा कि इस लिंक पर क्लिक करें और जानें कि आप कैसे और किस हाल में मरेंगे, मजीद कितने साल जिंदा रहेंगे। ये फेसबुक पर बहुत सारी साइट्स है इसकी आती है, गूगल पर भी। तो उसमें ये भी लिखा रहेगा कि आपकी शादी किस घनी लड़की से होगी, आप किस उम्र में इंतहाई मालदार होंगे, आइंदा आपकी किस बड़ी शख्सियत और हुक्मरान से मुलाकात होगी, आप किस काबिल शख्सियत के मालिक हैं, आपके अंदर कौन कौन सी सलाहियत मौजूद है, किस बुनियाद पर आपके दोस्त आपको नापसंद करते हैं। इस तरह के बेशुमार उर्दू में लिखे जुमले बतौर नजूमी सोशल मीडिया पर गर्दिश करते हैं, जिस पर तेजी से हमारे ईमान वाले भाई बहन सर्च करते हैं और हम अपना मुस्तकबिल जानने के लिए उस पर यकीन करते हैं, जबकि मुस्तकबिल और गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को है। और जो ऐसी बातें बताने का दावा करे फिर उस पर किसी मुसलमान का एतबार करना, हदीस में उसकी ममानियत आई है और ये ईमान के लिए खतरा भी हो सकता है। लिहाजा हमें इस तरह की साइट्स को नाकाबिल एतबार समझना चाहिए और उसकी तरदीद भी करनी चाहिए। मगर बसा औकात मजहबी तालीमी तबका तालीम याफ्ता लोग भी ऐसी कुफिया साइट्स पर अपना मुस्तकबिल मालूम करते हैं और उसको फेसबुक वगैरह पर शेयर भी कर देते हैं। इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया के फवायद कम और नुकसान ज़्यादा सामने आ रहे हैं। नई नस्ल का मुस्तकबिल सोशल मीडिया तनस्सुली की तरफ ले जा रहा है। उनके कीमती अवकाश ज़्यादातर उसी पर ज़ाय हो रहे हैं। पैसे की बर्बादी है, तालीमी मेयार में कमी है, मुताले से दूरी है, इखलाक में गिरावट है, मजहबी अमाल में कोताही है, बड़ों की बेअदबी है और वालिदैन की तरफ बेतवज्जोही जैसे बेशुमार मसाइल नस्ल जदीद में दिन ब दिन पैदा हो रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया की इजाद से कबल इस तरह के तबाकुल मसाइल और सतन बहुत कम थे, इसलिए कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर कदगन लगाना ज़रूरी है। उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे वालिदैन पर आयद होती है, लेकिन अक्सर घरों के सरपरस्त सोशल मीडिया से लाइल्म हैं, जिसकी वजह से अपने बच्चों की सोशल मीडिया पर जारी सरगर्मियों पर नज़र रखना मुश्किल है। ऐसी सूरत में उन्हें भी चाहिए ताकि तरबियत में आसानी पैदा हो सके, हमें अपने बच्चों के सोशल मीडिया के तरीके इस्तेमाल और कसरत इस्तेमाल पर गहरी नज़र रखनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे कितना वक्त सोशल मीडिया पर सर्फ करते हैं और किन चीज़ों में दिलचस्पी ले रहे हैं।
अगर सोशल मीडिया पर मालूमाती मवाद तलाश करना उनका मुश्किल है बसूरत दीगर, तो उनके लिए सोशल मीडिया कारआमद है। बसूरत दीगर लायानी वीडियोस, तस्वीर और बेमकसद तहरीरों में उनका वक्त ज़ाय हो रहा है, तो नई नस्ल की सेहत, तालीम और मुस्तकबिल के लिए यही सोशल मीडिया उनके लिए एक कीमत की मानद है। बहरहाल अब मैं अपने मकाले का यहीं पर इख्तिताम करता हूँ। और भी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसी पर इख्तिताम करते हैं। सुनना बड़ा दिल लगा सुनना। माशरे और हालात और जदीद सोशल मीडिया के हवाले रोशनी डाल रहे थे और अच्छा मकाला, और मैं इनके बाद जो है